حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ila al-iman wal islam وأكرمنا بشريعة نسك الحج إلى البيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من جميع أمته. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا مأموراته واتركوه منهياته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. kaum muslimin muslimah jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla atas anugerah rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik atas segenap makhluk-makhluknya. Sebagai khatib, saya mengajak dan menyuruh kepada hadirin pada umumnya, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alam. Karena itulah kunci bahagia dunia dan akhirat dan sebaik-baik bekal bagi kita semua. Pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah, suara takbir menggema. Suara takbir menggema. Kami berkumandang dan tahlil ucapan la ilaha illallah bersenandung bersahut dari masjid, surau dan musola, dari perbuatan hingga kebiasaan.
masyarakat pegunungan, para nelayan, sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia sebagai pertanda rasa bahagia, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang artinya, hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat manusia berdatangan dari seluruh penjuru dunia meninggalkan sanak keluarga dan handai taulan, sedang meninggalkan semua atribut, menanggalkan atribut, pangkat, jabatan, mengunjungi tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Makkahul Mukarramah. Tak henti-henti mengucapkan talbiyah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menerima panggilan suci melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, khatib mengajak jemaah semua untuk merenungi, mengambil pelajaran ibrah, iktibar dari hikmah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesalihan beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan keikhlasan Ismail alaihissalam tersebut. Kisah indah, penuh haru, menyentuh hati, syarat dengan muatan hikmah tersebut selalu terngiang manakala 10 hari pertama bulan Zulhijjah dapat menghampiri. Sebagian kecil lembaran kisah tersebut diungkap dalam Al-Quranul Karim, antara lain dalam surah As-Saffat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari kutipan ayat ini memberikan gambaran tentang kurban dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi umat Islam dan ditumbuh kembangkan dalam berbagai bentuk sikap yang mulia. Beberapa di antaranya, yang pertama, peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail merupakan simbol kepada semua manusia bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka semangat rela berkorban harus digalakkan, disertai dengan kecintaan, cinta sebenarnya kepada Allah di atas segalanya. Betapa sulit keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Di satu sisi, beliau seorang Nabi dan Rasul yang harus menyampaikan, melaksanakan tiga dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sisi yang lain, beliau adalah seorang ayah yang secara naluri sangat cinta kepada anaknya. Anak adalah buah hati, belahan jiwa, perhiasan dunia, kebanggaan dan prestasi serta anugerah istimewa bagi orang tua. Anak menjadi penerus cerita, pelanjut sejarah, simpanan berharga, kekayaan yang mahal, dan investasi terbaik di masa depan, serta merupakan matahari keluarga. Singkatnya, anak adalah cita-cita dan harapan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, Innamal amalu rahmatun minallahi li ummati laulal amal ma arda'at ummu waladan wala warasa warisun syajarun.
Artinya sesungguhnya cita-cita atau harapan itu merupakan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umatku. Seandainya tidak ada cita-cita, niscaya tiada seorang ibu pun yang mau menyusui anaknya, dan tiada seorang petani pun yang mau menanam pohon. Rawahu Ad-Daimi dan lainnya. Orang tua berkorban dengan bekerja keras guna menghidupkan rumah tangganya. Seorang anak pun berkorban menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mandiri, yang dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Sebagai orang tua, sudahkah kita berperan sebagai orang tua yang baik bagi anak-anaknya? Tanda-tanda kita masing-masing rela berkorban dan menghadirkan diri sebagai sosok yang dikagumi anak-anak kita, menampilkan diri sebagai pribadi yang patut dibanggakan dalam keluarga. Orang tua bukan hanya bisa menyampaikan contoh, tapi mampu menjadi contoh teladan, berarti mampu mengolah sikap perilaku dengan contoh positif dan mampu menunjukkan arah serta membangun semangat kepada orang-orang sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, kurban pada hakikatnya menyembelih atau memotong sifat-sifat hewani seperti egois, rakus atau tamak, mencuri atau korupsi, merampas hak orang lain, kezaliman, bahkan tirani atau diktator sudah selayaknya dipangkas atau dihilangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar membunuh anaknya Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ismail itu mungkin hartamu, Ismail itu mungkin jabatanmu, Ismail itu mungkin gelarmu, Ismail itu mungkin egomu dan kesombonganmu, Ismail itu mungkin adalah sesuatu yang paling engkau sayangi dan engkau pertahankan di dunia ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan bahwa penguasaan nafsu merupakan perbuatan manusia yang membuat mereka tidak berbeda dengan semua jenis hewan. Di antara jiwa manusia ada yang menyerupai perilaku hewan, bahkan lebih dari itu. Al-Quran dalam berbagai ayat menyebutkan manusia berperilaku hewan. Di antaranya dalam suratul A'raf ayat 179 Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Artinya, sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang lalai. Quran Al-A'raf 179. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang ketiga, pembagian daging hewan kurban kepada orang yang tidak mampu hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan dan solidaritas sosial umat Islam dan membentuk rasa kebersamaan serta nilai-nilai persaudaraan agar silaturahim tetap terjalin dan ukhuwah selalu terjaga dan kuat. Kita prihatin terhadap pertikaian antar umat, politik penuh intrik, fanatik terhadap organisasi dan kelompok lebih besar daripada terhadap agama, hasud, iri, dengki, fitnah, ghibah merajalela jadi barang murah, menjadi lipstik keseharian di masyarakat. Permusuhan dan perpecahan menjadi subur, sedangkan cinta dan kasih sayang menjadi pudar. Ukhuwah Islamiyah menjadi mahal, bahkan terlalu mahal.
sehingga tidak terjangkau. Adapun umat yang di bawah bagai daun kering yang mudah dihimpun tapi sulit diikat, jika terkena angin langsung berisik, jika terkena api langsung terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin muslimah jemaah Idul Adha rahimakumullah. Nanti bila malam telah semakin larut, saat suasana semakin sunyi, yang terdengar hanya suara jangkrik, sesekali desiran angin menerpa pepohonan. Lalu kita terjaga diri dari tidur nyenyak, mimpi yang indah. Segera kita mengambil air wudhu, laksanakan sholat bawah takbir. Setelah itu kita mengajar dorongan orang tua kita. Kita juga berdoa kiranya Allah merekatkan angkat kita persaudaraan yang kuat, ukhuwah Islamiyah yang utuh dan tidak mudah goyah, sehingga kita akan merasakan indahnya kebersamaan dalam Islam. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ukhuwah atau persaudaraan itu bukan pada indahnya pertemuan, tapi pada ingatan seorang terhadap saudaranya di dalam doanya. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk saya diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati lahum maghfiratun wa ajrun عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطهرنا ومولانا محمد. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصال بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الخليل إبراهيم إماما لنا وخالص الأمور ومؤذي الفجور ومدرس مناسك الحج المبرور. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.